पिला छुआ सुना नहीं हेले आमर सौंदर्य नगरी राज्य सारा सुंदरी सुंदरी जन मने तो छन आ सभे कर सम्मके मन मोर ना होई छे गजे मुई होई छे टुकिर मन दिल रजा अरे हेरे चाली से मन लागी मैजिक खोजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी दे रखी राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी दे रखी राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी दे रखी राजा हेबा के ताकी छे मई होय तो बिहा हेबा के ताकी छे मई चाली से माए जी खुजा बोला की सते चाली से माए जी खुजा चाली से माए जी खुजा बोला की सते चाली से माए जी खुजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी दे रखी राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी दे रखी राजा हेबा के ताकी छे मुई कोई तो हेबा के ताकी छे मुई चाली से माए जी खुजा बोला की सते चाली से माए जी खुजा चाली से माए जी खुजा बोला की सते चाली से माए जी खुजा मोर लगी मैजी खुजा और मैं लॉलीपॉप धरी करी मारू छे मजा तो धागरी टुकेल देखी देले मन तना घना तीरा झुरी झुरी बुद्धि हसीबना तो धागरी टुकेल देखी देले मन तना घना तीरा झुरी झुरी बुद्धि हसीबना से कथा के झुरी मोर मन होउछे घारे जे हेबा मोर महजी ताके रख बिरानी करे से कथा के झुरी मोर मन होउछे घारे जे हेबा मोर महजी ताके रख बिरानी कर खुली देई छे दिल दरवाजा होय खुली देई छे दिल दरवाजा चाली छे माए जी खुजा बोला की सते चाली छे माए जी खुजा चाली छे माए जी खुजा बोला की सते चाली छे माए जी खुजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी दे रखी राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी दे रखी राजा हेबा के ताकी छे होय तो हेबा के ताकी छे चाली छे माए जी खोजा चाली छे माए जी खोजा नाटा आए हो गोजा सब गले हर से सतेरे मजा आउ नहीं रे बापा आउ केते दिन में महाराजा घरे चाकर भाई खटु थी नहीं रे बापा नहीं मते भी बड़ लोक हबार अच्छी काहे कि ना गरीब है कि जन्म नेबाटा पाप नुह किंतु गरीब है कि मरिबाटा बहुत बड़ पाप कथारे पर अच्छी बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ହେଲେ କେମିତି କଲେ ହେବି ଆରେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧି ଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବି ହେଲେ ଥାଉ ପଛେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ରେ ବାପା କାହିଁକି ନା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଆସୁଛି ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ହବ ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାପା ନ କହିବା ଭଲ ହବ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାଘ ଭାଲୁ କୁମ୍ଭୀର ଇଏ ସବୁ मुके गिलवाना देखो नु केड़े केड़े देना केड़े केड़े गोड़ मन बुआ केता के खिसा फुट जे बुआ ए बाबा अरे तमर के असुविधा है तो हैं असुविधा है बुआ मोनोटा भांगी गला रे बुआ ए बाबू मुके गोटे कथा को आड़े तोके के जोर से झड़ा लागुथिला हैं की कार घर के चोरी खाई दिलु हो जेन तोड़े धाई आसुछ रे बुआ हैं साइकिल ट्रक पीटी हला परा भाई जन पीटी हेलो बाबू आर मोके हेडकी बोर्ड खाले झपालू आर कहूछु तमन की असुविधा नहीं तो हो छोड़ बाबू छोड़ मोर भूल हो गेला हला भूल हो गेला एमिति केमिति भूल हबो नहीं नहीं एमिति केमिति भूल हबो चिन्हा नहीं जोना नहीं तमे जो बिना कारण आसी मते घर धत करबारे हेलो सही की कारणटा न जानिबा जा मु तुमको छाड़ी भी नहीं हाय बाबू घर सब कहि दचो हरि थरी पूरा कहली मोर भूल हो गेला हाँ बाबू तमें सही कारण जानवे छाड़ी नहीं देखने बेले तुम गोटे छुआ चोर परिका देखा जाउछ तुम निश्चय गोटे डकायत होइथिबो जदि सही कथा न कहबो दरकार पड़ले तुमको बंदी गृह रे हाय बाबू एह सत्ताली कथा बंद कर छड़िबो छड़िबो तो परिचय पहले सो भले से मारी थला को बताए खुडी आसाबे मनीष मारे जते दरकार पड़िबो तते भी तो शेष कर दे नहीं आज्ञा नहीं आपण को हाथ जोड़ छ आज्ञा आपण को गोड़े तले पड़ छ आज्ञा आपण मते मारन तोनी आज्ञा आज्ञा वर्तमान तो रास्ता रे चली जा आज्ञा आज्ञा हां बतो रास्ता रे जमा कर दे आज्ञा हां सोचे किंतु गोटे कथा आज्ञा आपण मनीष गाई की मारिला आज्ञा प्रतिशोध लब पाइबो बाकी सब लड़ जो मनीष से छिड़ा होचे ताके वो शेष कर दे आपण जा को मारी बार जे मारो तो आज्ञा मते छाड़ी दियो तू आज्ञा मते छाड़ी दो हे बाबा आज्ञा ठीक আছে तो रास्ता रे चली जा आज्ञा हां बतो रास्ता रे ठीक जमा আছে आज्ञा हां सोचे जानतो आज्ञा या कुछ भी वो बंधुता बांधी देबी ताहले होई बड़ लोक ओ बाबू बाबू रही जानतो बाबू आसंतु 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 बाबा आसंतु हां कोन हलो भाई बाबू डाकिली एथि पाई के बाबू आपण तो कहिले आपण गोटे मनीष मारी थबा खुनी आसा बेटे किंतु बाबू एते बड़ दुनिया रे आपण जीवेबा कोडे बाबू कोडे ना देबी बाबू हे पते चौपट को नहीं देबो सही पते को चली नहीं बाबू नहीं आपण भूल कहिले ये दुनिया देखु संती ये दुनिया होछि स्वार्थपर दुनिया बाबू ये दुनिया होछि बहुत बड़ बेईमान दुनिया बाबू कारण ए दुनिया रे बाप भी पुओ को पचारुनी आ भाई भी भाई पई भगारी सागी जाउछि आ आपण तो कहिले आपण गोटे मनीष मारी थिबा खुनिया आपण को चिन्हि छिकिए जानि छिकिए आ आपण को दुनिया रे आश्रय दबो बाकी हे दुनिया रे सब मनीष हे मान हत्ते बाबू हे दुनिया रे भी भलो मनीष बंची छते बाबू नहीं भला मनीष का भीतर जदी मो हेई थाए किछु बुझे पारले नहीं କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ଆଶ୍ରୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ हां बाबू
হরে তবে গোটাই খুনি আসামি বলি মতে জানিবি ওই আশ্রয় দেব পাই নিশ্চয় আশ্রয় দেবী বাবু কিন্তু ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବାକୁ ହବ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମାନେ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବାକୁ ହବ ଆଉ ବସ କହିଲେ ବସିବାକୁ ହବ হরে তবে যদি মতে আশ্রয় দেব বাবু সব সব কথা মানিବାକୁ হব ଏମିତି ମାନିବିନି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହାତରେ ହାତ ରଖି କଥା ଦେବାକୁ ହବ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ତାହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ কথা ଦଉଛି ବାବୁ ତମେ ଯଦି ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ତମ ସବୁ କଥା ମାନିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟନଗରୀ ରାଜ୍ୟ ହଁ ବାବୁ ହଁ ଆଉ ମତେ ଆପଣ ଯୋଉ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଦେଖିକି ମତେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହଁ ବାବୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ସେହି ରାଜ୍ୟର ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା। ହଁ ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଗଜାନନ ଗଜାନନ। ହଁ ବାବୁ ହଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟଟା ରାଜାହୀନ ରାଜ୍ୟଟା ବାବୁ ରାଜାହୀନ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ନାରୀ ଶାସନ ଯୋଉ ନାରୀ କି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ ବସ କହିଲେ ବସୁଛନ୍ତି ବାବୁ କାରଣଟା ଏଇଆ ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ହଉନଥିଲା ବୋଲି ମହାରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଲି ଅଲି ଭଉଣୀ ମାନେ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରେଇ ହେ ଭଗବାନ ହରେ କଥା ମତେ କାହିଁ ଶୁଣଉଛ ଶୁଣୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାବୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଲାଭ ଅଛି ଆଉ ମୋର ବି ଲାଭ ଅଛି ମୋର ବି ଲାଭ ଅଛି ହଁ ବାବୁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବାବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସିନା ରାଜକୁମାରୀ କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଆଉ ସେଇ ନାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ବାବୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ ପାରନ୍ତି ହେ ବାବୁ ହରେ ଦିନରେ ସଫଳ ଦେଖୁଛ କାହିଁକି ହରେ ସେ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହବ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଖୁନି ଆସାମୀ କିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସେଇ ରାଜା ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ ଆପଣ ଏଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ କି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ମୋ ସହଜେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜଭୋଗ ଲାଭ କରିବେ? ଆରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ନାଇଁ 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 କିଏ କହିଲା ଏଇ ବେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଛଦ୍ମ ହବ ବେଶ? ହଁ ମାନେ? ମାନେଟା ଏଇ ଅଛି ବାବୁ ଏଇ କଳିଯୁଗର ଜନସମାଜ ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ କରନ୍ତି ତ ବାବୁ ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ବାବା ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଜିବାକୁ ପଡିବ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ବାବୁ ହଁ। ଆପଣ ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ତମ କଥାରେ ମୋର ଅଛି ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ଜନପ୍ରଜା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଜିଯିବି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ନେବି ଠିକ ଠିକ ହଉ ଶୁଭ ଖବର ବିଳମ୍ବ କରି ଅବିଳମ୍ବେ ଛୁଟି ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରି ଆଉ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ବଥାଇ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବି ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ହଉ ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରି ଅବିଳମ୍ବେ ଛୁଟି ଯିବା ଆମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଏକ ହେଇକି ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ କରିବା